बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, स्वात का सानहा लग ऐसा रहा है कि ये हमारे सियासतदानों के लिए एक तमाशा था, जिस तरह अक्सर सानहे होते हैं। ये सानहा वाकई सानहे की जो 18 लाशें थी वो सियासत के लिए खुराक बन गई हैं। बयानबाजी जारी है, लेकिन इंटरेस्टिंगली कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे। 18 लोग मर गए, हमने तो इतने बचा लिए हैं ना, प्लाने के तो इतने मर गए थे। ये जारी है, इंसान मर गए लेकिन सियासत ज़िंदा है। इसी हवाले से बात करते हैं कि हमारे यहाँ ये जो सानहे होते हैं ये एक मौका फराहम करते हैं सियासतदानों के लिए, हुकूमती एहलकारों के लिए, बयानबाजी का, मीडिया पे आने का, तस्वीरें निकालने का, इल्ज़ामात लगाने का। ये एक अजीब रीत चली गई है। और मेरे ख़्याल में वो मुल्क जहाँ पे मौत, जहाँ पे अमवात, जहाँ पे सानहे पॉलिसियाँ तब्दील नहीं कर सकती, तो वहाँ पे फिर ज़िंदगी जो होती है वो किस्मत के सहारे जीनी पड़ती है। और मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में वाकई ज़िंदगी जो है वो किस्मत के सहारे हम जीत रहे हैं। दरिया स्वात ने 18 ज़िंदगियाँ निगल ली, जिसमें माएँ, बाप, बहन, भाई, बच्चे सब शामिल थे। ये एक बहुत बड़ा अलमिया था और होना भी चाहिए था। चाहिए तो ये था कि ये अलमिया और गम जो है ये हमें मुत्तहिद करता, पूरी कौम को मुत्तहिद करता। वो जो तस्वीरें थी वो देख के पूरा कौम जो है वो इकट्ठा हो जाता, सियासी क़यादत इकट्ठी हो जाती, हुकूमती लीडरशिप इकट्ठी हो जाती। बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा कौम तकसीम हो गया। इल्ज़ामात पे, बयानबाजी पे, आपने ये किया था, आपके वक्त में 50 मरे थे, वहाँ पे तो 100 मरे थे, यहाँ पे तो 18 मर गए। और क्या हुआ, 18 मर गए, 50 को तो हमने बचा लिया कहीं और। तो ये चीज़ें शुरू हो गई। और ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में जो सियासी इस तरह के जो अलमिए होते हैं वो सियासतदानों को मौक़े फ़राहम करते हैं ताकि बयानात दे, स्टेटमेंट्स दे, इल्ज़ाम तराशी करे, गमज़दा ख़ानदानों के घर आना जाना शुरू हो जाए, वीडियो बनाए, तस्वीरें बनाए, ना कि मिल बैठ के, आओ जी मिल बैठते हैं, ये पॉलिसी बना लेते हैं कि ये वाक़या हुआ क्यों और कोई और वाक़या इसी तरह ना हो। उसी दिन क्या हुआ, एक ख़ानदान जो खुशी खुशी सियालकोट डस्का से सैर व तफरीह के लिए सवात की हसीन वादियों में आए, सुबह नाश्ता किया। बच्चों और ख़वातीन डेफिनेटली उनकी इसरार होगी कि जी दरिया के किनारे एक टीला था, खुश था उस वक्त दरिया, कहते यहाँ पे तस्वीरें बनानी है। फिर क्या था, अचानक तो यानी आ गई। अचानक तो नहीं थी, क्योंकि सैलाब ये वो ज़माना नहीं है कि अब सैलाब अचानक आते हैं। सैलाब कहीं ना कहीं से शुरू हुआ होगा, पेशगी इत्ला नहीं थी। हम ये कह सकते हैं, अपनी नालायकी को छुपाने के लिए हम ये कह सकते हैं कि ये तो यानी अचानक थी, सैलाब अचानक था। वरना कहीं जहाँ से भी आ रहा था, जहाँ अगर कलाम से शुरू होकर मदयन और जगह जगह से अगर ये नदी नाले इकट्ठे होकर सैलाब बन रहा था, तो हमें पता क्यों नहीं था, पेशगी इत्ला क्यों नहीं थी। बस क्या था, बूढ़े जवानों को पकड़ रहे हैं, माँ बच्चों का हाथ थामे हुए हैं, बीवी शौहर का हाथ थामे हुए हैं, बहन भाई का हाथ थामे हुए हैं, कोई माँ जो है बेटे का, बाप बच्चियों का हाथ थामे हुए हैं, चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, रियासत को पुकार रहे हैं, लोगों को पुकार रहे हैं जो दरिया के किनारे खड़े बेयारों मददगार, क्योंकि वो हेल्पलेस थे, उनके पास भी कुछ नहीं था, सिर्फ तमाशा देख रहे थे। और दरिया सवात की बेरहम मौजें एक एक करके बाप के हाथ से बच्ची छीन रहे थे, भाई के हाथ से बहन, माँ के हाथ से बेटे और शौहर के हाथ से बीवी, आहिस्ता आहिस्ता करके सब बहा ले गए। ना उनकी चीखें काम आई, ना अवाम की तरफ से जो इदारों को पुकार रहे थे। इदारों को पुकार पुकार के सब थक गए, टेलीफोन कर रहे हैं। उस दिन छुट्टी थी, हालांकि पहले से ये था कि बारिश होगी, ख़तरनाक होगी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हमारे सरकारी साहिबान जो थे वो छुट्टी पे थे। और इदारे कितने दूर थे, चंद मीटर के फासले पर रेस्क्यू 112, 122 वगैरह और ये दीगर जो इंतज़ामिया है, लेकिन वो आए भी
مطلب ہے کہ 2 گھنٹے یہ سلسلہ چلتا رہا. سیلاب اتنا اچانک نہیں آیا کہ آیا اور اڑا کے لے گئے. وہ چیختے رہے، چلاتے رہے، مدد کے لیے پکارتے رہے. ادارے آ گئے، پہنچ گئے، لیکن کیا تھا؟ ان کے پاس سامان ہی نہیں تھا ریسکیو کا. نہ کشتی تھی، نہ ایمرجنسی کے آلات تھے، نہ ٹائر تھے، نہ ٹیوب تھے، نہ غوطہ خور تھے. وہ بھی آ کے عوام کے ساتھ جو ہے وہاں کنارے پہ کھڑے ہو گئے اور تماشا دیکھتے رہے کہ کیسے درِ سوات کی بے رحم موجیں، سیلابی ریلا جو ہے ایک ایک کر کے سیالکوٹ جو سماعت میں مہمان تھے ایک ایک کر کے بہا لے گئے. پھر کیا تھا؟ تماشا لگ گیا. ایک تماشا لگ گیا سیاستدانوں کا، سرکاری افسران کے دوروں کا، میڈیا پہ بات کرنے کا، بیان بازی کا، الزامات کا. یہ ان کی رسپانسبلٹی تھی. ہاں یہ ہماری تھی، لیکن پلانی والی تو ان کی تھی. ابھی بدقسمتی دیکھے کہ سوات میں واقعہ ہوا ہے، کہتے ہیں پاک پتن میں بھی تو ہوا ہے، سندھ میں بھی تو ہوا ہے. مطلب ہے کہ یہ ہماری اتنے ہم انسینسٹیو جسے کہتے ہیں ڈی سینسٹائزڈ ہو چکے ہیں. ایک صاحب نے کہا 18 مر گئے تو کیا، 50 تو ہم نے بچا لیے. کہاں پہ 50 بچا لیے؟ وہ تو کہتے ہیں پورا دریائے سندھ سینکڑوں کلومیٹر ہے، کہیں نہ کہیں تو ہم نے 50 بچا لیے ہیں نا. اگر 18 مر گئے تو کیا ہوا؟ یہ ہماری حالت تھی. مطلب ہے کہ لاشوں پہ سیاست. اور اتنے ڈھیٹ ہو گئے ہیں کہ اس سانحے کو ہم نے کیا کیا؟ نہ کسی نے کوئی ذمہ داری قبول کی، نہ کسی نے اس کی انالیسس کی، نہ کسی نے، بس ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی. جن کی ذمہ داری تھی وہ بھی ڈٹ گئے، جن کی ذمہ داری نہیں تھی وہ بھی ڈٹ گئے. مطلب ہے کہ پلانے نے کیا، پلانے کو یہ کرنا چاہیے تھا، پلانے نے یہ نہیں کیا. کوئی 10 سال، کوئی 20 سال، اور یہ سلسلہ چلتا رہا. مطلب یہ ہے کہ ٹاک شوز یہ جو سانحہ تھا، پھر یہ میڈیا، سوشل میڈیا پہ ٹاک شوز تک جو ہے یہ محدود رہا. کسی نے احتساب کی بات نہیں کی، احتساب زیرو، ذمہ داری زیرو. نہ کسی نے ذمہ داری قبول کر دی. بس ہو گیا تو ہو گیا. سیاستدان اداکار بن گئے. مرنے والوں کی صرف تعداد ریلیونٹ تھی. کتنے مر گئے، کون مر گئے، یہ اور بات ہے. کتنے مر گئے، بس یہ ریلیونٹ رہی. کسی نے کوئی سوال نہیں اٹھایا کہ سیاحتی علاقوں میں یہ حالت کیوں ہے. ظاہری بات ہے، پہاڑ ہے، دریا ہے، جہاں پہ لوگ جاتے ہیں تو وہاں پہ ریسکیو کے انتظامات کیا ہیں، ایمرجنسی کے انتظامات کیا ہے، عوام کو کتنا شعور کے ایسے حالات میں کرنا کیا ہے. سیلاب کی پیشگی اطلاع کیوں نہیں دی گئی؟ یہ سوال اٹھانے چاہیے تھا کہ سیلاب تو ایویں آسمان سے نہیں گرا. پہلے سے بارش کی پیشنگوئیاں تھی تو پھر عملہ کیوں غائب تھا؟ پولیس کہاں تھی؟ ضلعی انتظامیہ کہاں تھا؟ کون ذمہ دار تھا؟ مقامی انتظامیہ، ریسکیو، صوبائی حکومت، مرکزی حکومت، جو بھی ذمہ دار تھے، کہیں نہ کہیں تو یہ ذمہ داری ڈالنی چاہیے تھی. بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو سانحات ہوتے ہیں ان کا کوئی پولیٹیکل کاسٹ نہیں ہوتا. مطلب ہے کسی کو کوئی سیاسی نقصان نہیں ہوتا. ہو گیا، سوات میں مر گئے، پی ٹی آئی والے کہتے کیا ہوا، پاک پتن میں بھی تو مر گئے. پاک پتن والے کہتے کیا ہوا، مٹی حیدرآباد میں بھی تو مر گئے. وہ کہتے ہیں یار کیا ہوا، بلوچستان میں بھی تو مر گئے. یہ سلسلہ چلتا رہے، کوئی سیاسی کاسٹ اس کی نہیں ہے کسی کو. وزیر اعلیٰ صاحب خیبر پختونخوا دھڑلے سے کہہ رہے ہیں میری ضرورت ادھر کیا تھی، عملہ تھا. Nobody is taking the responsibility. یہ ہماری حالت ہے. ادارے کمزور، ان کا کون احتساب کرے گا کہ ضلعی انتظامیہ کیا کر رہی تھی، where were the district administration. ہم صرف یہ کرتے ہیں کہ یہ سانحہ ہوا، اب دوسرے سانحے کا انتظار کریں گے تاکہ ہم اس کو بلا لیں. یہ ہماری حالت ہو گئی ہے. نہ کوئی یہ ہوگا کہ یار فوری طور پر ارلی وارننگ سسٹم پیشن اطلاع بنائے، کوئی وہ کرے. آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اگر یہ کسی مہذب ملک میں ہوتا تو شاید پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوتا، صوبائی اسمبلی کا اجلاس تو بلا لیتے کہ آئندہ کے لیے ایسے سانحات نہ ہو. لیکن ہمارے ہاں سانحات تو سیاست کے لیے خوراک کا درجہ رکھتی ہے. یہ سانحات نہ ہو تو ہم سیاست کس پہ کریں گے؟ یہ ہماری بدقسمتی ہے. پھر ہمارے عوام، میں نے کہا نا، ان سانحات کی کوئی پولیٹیکل کاسٹ نہیں ہے. کوئی سیاستدان سے نہیں پوچھے گا، کوئی ضلعی انتظامیہ سے نہیں پوچھے گا. ایویں جو ہے نا انکوائری آئے گی، انکوائری پھر دب جائے گی. روزانہ انکوائریاں ہوتی ہے، اس کا کوئی آؤٹ کم نہیں ہوتا ہے.
تو کسی نے اٹھنا ہوگا، ورنہ یہ سانحات جہاں پہ دیکھے، میں نے شروع میں جس طرح کہا کہ جہاں پہ سانحات، جہاں پہ اموات پالیسی تبدیل نہیں کرتی، وہاں پہ پھر زندگی قسمت کے سہارے جینی پڑتی ہے۔ پاکستان میں سمجھتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ ہم قسمت کے سہارے جی رہے ہیں۔ ہمارے سیاستدان، ہمارے ادارے، ہمارے انتظامیہ، وہ تو انتظار کرتے ہیں کہ کوئی سانحہ آ جائے، کسی کے لیے کرپشن کا موقع ہو جاتے کہ پیسے آ جائیں گے تو کھائیں گے، کسی کے لیے پوٹوسیشن کا ہو جاتا ہے، کسی کے لیے الزامات، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ سوات کا سانحہ ہوا، اب انتظار کیجئے ایک اور سانحہ کا، تاکہ اس سانحے کو ہم اچھی طرح بلا سکیں۔